Natakuan Municipal Hall. Mga 1 PM. Pagkabugard naman yun. Muna yung sa Byron, no? Out mga bugard. Masa nga Kim? 1,000? 645 lang. 645. Sabay dahil taron 645 pud mi. Okay, para chill ride naman, no? Dito tagbog. Gukod. So first of all, nagpapasalamat kami dahil you have accepted and called, no, to ride yung ating mga courses. And then ang amin lang pakiusap is just ride safe, good, no, throughout the course. Ang purpose man supposed to be ng Ultimate Rider Philippines Green Sign Tour is Okay, ride safe. Ride safe sa tanan. Napataog Municipal Hall sa Santa Cruz. Mag jump off na ta karon. Jump off na ta. Ride safe sa inyo, bossing. ride safe mga boss. Ride safe. Ride safe. Boss, ride safe. Ride safe sa inyo, boss. Sir, ride safe. 1,000, no? 1,000. 1,500. Ride safe. Ride safe. Ride safe. Sir, ride safe mo. Ride safe. Ano yung mga 1,000, 1,500. Mauli, Domingo pa siguro ni. Sir, ride safe. Lunes siguro. Lunes siguro ni mauli ba? Magkuhan ba ni? Maghapit-hapit ba man ni? Hapit ba na yung pangaligo? Sir, ride safe. Ride safe sa inyo, ride safe. Mga 1,500 kilometer. Sir, ride safe. Ride safe, pagkabugard. Ano sila? Ang mga 1,500 kilometer challenge. Sir, ride safe. Ride safe. Oh, mga power game. Mga Lunes pa siguro yung mauli ba? Kaya maglag-lag. Ride safe. Ride safe. Sila sir, oh. Sir, ride safe, sir. Thank you. Ano ilang mga motor? Sir, ride safe. Ano ilang mga motor? Oh, motor. Ano ilang mga motor? Sir, ride safe. Alright. 1,500 kilometer. Ride safe, ride safe. Ride safe, ride safe. Ride safe. Ride safe, ride safe. So muna ang 1,500 kilometer. Mauna sila og jump off. Sunod ang 645. Sir, ride safe. Uy. Daghang salamat. Amping mo pala yan. Amping. Salamat. Mga bogart trio. Oh, ang mga buyok. Nadari sa una ng mga buyok. Oh, dagan kayo. Oh. Dagan kayo mga buyok. Paloyan. Tara. Dagan na kayo, Dre. Dagan na kayo. Alright. Ang mga 645 kilometer. Okay, ride safe sa inyo mga sir. Ride safe, ride safe. Ride safe. Ride safe. Ride safe. 645 kilometer. Ride safe. Okay, dari na jump off na sila ang 1,500 kilometer. Ang ilang ruta moagi sa Mati, padulong Surigao, padulong og Cagayan. Then pabalik na dari Bukidnon dayon.
Diray na sada. Okay. Okay, matulog namin. Asa mo tayo? Asa mo dire? Kuya bilin mo yan. Pagsa pa na yan. Wanja po mabudeta. Apsan bi apsan. Oh, si El Capitan Gipa- po. gipauna na mo. El Capitan yan. Gipauna na mo sila kay maapsan ng Japon karon. Mo sila mo lang gipauna guys. Alright. Jump off na ta. Jump off na ta. Baba na ta sila rides. Paloy. Pakinji.